जय जगन्नाथ सांगमाने आपण मानक संपूर्ण नुआ एक भिडियो स्वागत करुच्ची। निश्चित भाव में जो मैंने चैनल को फास्ट टाइम पे विजिट कर सब्सक्राइब करनी एभली लाटेस्ट अपडेट पाइबापी आपण मानक पेपर ऑन आर्ट्स एवं साइंस रे डिस्ट्रिक्ट वाइज केते कौन वैकेंसी रही केते फास्ट प्रिफरेंस पर फांका रोचे से विषय कही। वर्तमान आम पेपर टू साइंस रो वर्तमान डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट देखा जमीती कि आपण मैंने देखिपे लिस्ट आपण मान पाखे पहुँची जाइए। सेकेंड पेपर साइंस रे आपण मैंने अनुगुल डिस्ट्रिक्ट देखा प्रथम रही मोट परीक्षार्थी आपण मानकर पेपर टू रे एप्लाय करते 1193 जन अनुगुल फास्ट प्रिफरेंस देते से 134 जन स्टेट लिस्ट जो प्रथम आसी तो सही लिस्ट रे आसी जाइए। एवं जिले में आपण मानकर 154 सीट थिला 134 जन पिला जेहेतु आसी 154 सीट थिला तो सेते बेले कौन करागला ना प्रथम पसंद रे 103 जन को अनुगुल जो मैंने फास्ट प्रिफरेंस देते पेपर टू साइंस रे आम डिस्कसन करुचे 103 जन को सही जिले में रखी दि जाइथिला एवं 31 जन को अन्य जिले रे बा अन्य जिला को पठाई दि जाइथिला। आपण माने जानि परथुबे 103 एवं 31 आप 134 टोटाल आपण मानकर 34 जन राज्य स्टेट लिस्ट रे आसी 134 जन 103 जन को प्रथम अनुकूल दिगला एवं 31 जन को अन्य जिला को पठाई दिगला एवं ये जो 154 सीट रु 103 जन को जिते फास्ट प्रिफरेंस अनुकूल दिगला जो सीट आपण मानकर 26 जन को अन्य जिलूर आनी एठारे एंगेज करागला। से भली भाव आम जदि देखा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट टोटाल 3508 जन पिला पेपर टू रे आपण मैंने एप्लाय करते बोथ आर्ट्स एवं साइंस रे एठी आपण मानकर कैलकुलेशन होती जो आपण मैंने देखुंत तो निश्चित भाव ये बर्तमान किंतु आम साइंस रे कहवा जे बलांगीर रे 3508 जन पिला पेपर टू रे एप्लाय करथिले से 289 जन जो मैंने फास्ट प्रिफरेंस देते 289 जन स्टेट लिस्ट रे आसी अर्थात से स्कोर भल अच्छी से माने डिस्ट्रिक्ट हेले भी से माने भी रही पारिबे। ता सहित जिले में मोट 461 सीट थिला एवं आपण माने देखुते 289 जन फास्ट प्रिफरेंस देथिया पिला एठी आपण माने सिलेक्ट होउचंती से 237 जन को फास्ट प्रिफरेंस रे देला बेले आपण मानकु 52 जन पिलांकु अन्य जिला को पठाई दि जाइथिला एवं बाकी 108 जन पिला को अन्य जिलूर आनी बलांगीर रे आपण मानक स्थान दि जाइथिला। तो सही भली भाव आम जदि नेक्स्ट देखा नेक्स्ट जिला रोचे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट आपण मानकर पेपर टू आर्ट्स एवं साइंस बोथ आम ये जो मोट परीक्षार्थीटा बोथटा आपण मैंने देखिपे तो पेपर टू रे आपण मानकर बालेश्वर फास्ट ऑप्शन देते 2619 जन से आपण मान मोट परीक्षार्थी 336 जन स्टेट लिस्ट रे आसी जाइछंती से 2619 जन भितर मात्र 211 पेपर टू साइंस रे पोस्ट थिला बालेश्वर रे तो प्रथम पसंद रे 177 जन को आपण मानक बालेश्वर दिया सरी फास्ट प्रिफरेंस रे एवं 159 जन को अन्य जिला को पठाई दि जाइथिला एवं 11 जन को अन्य जिलूर आनी बालेश्वर रे आपण मानकर दि जाइथिला जहाँकि से माने वेरिफिकेशन सारी थिले से भली बरगढ़ रे आपण माने देखि परथुबे। तापर आम भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान देखिए भद्रक रे 1052 जन परीक्षार्थी फास्ट प्रिफरेंस देते 135 जन से आपण मानक भल मार्क रखी आपण माने राज्य सूची रे चयन होइथिले 101 सीट आपण मानकर भद्रक रे थिला पेपर टू साइंस रे तो फास्ट प्रिफरेंस रे 76 जन को भद्रक दि जाइथिला एवं 59 जन पिला अन्य जिला को पठाई दि जाइथिला आउ 2 जन पिला आपण माने अन्य जिलूर आनी एठी आपण मानकु दि जाइथिला। तो यही सब आपण माने एथिरु कैलकुलेशन करी जानि पारुथुबे जे आपणक एटा देखुछे प्रथम पसंद रे एतिकी पिला ही पाइचंती मोट खाली पदवी थिला प्रथम एतिकी दि जाइथिला बाकी पिला को अन्य जिला को पठाई दि जाइथिला जो मानको अन्य जिला को पठाई थिला से माने वर्तमान निज जिला को फेरी वे निश्चय भल मार्क भी रखिछंती तो सेथुरु आपण कैलकुलेशन करिकी जानि पारुथुबे जो अन्य जिला को पठाई यही माने अन्य जिलूर आसिकी माने एनगेज होइचंती एई सब जिल्ला रे
जो आपण जिला सब देखुचंती तो एई माने एई जो आपण माननकु कलमटी देखुचंती एई कलम रे तो अन्य जिल्ला रु आसिकी से माने एनगेज होइचंती तो सेमाने मध्य निज निज फास्ट प्रिफरेंस जिला को फेरी जिवे तो एइथुरु आपण माने कैलकुलेशन करि पारुथुबे। ता सहित नेक्स्ट जदि आमे देखिबा कटक जिला कटक रे 2560 जन पिला टोटाल फास्ट प्रिफरेंस कटक को देइथिले सेथिरु 363 जन पिला राज्य रैंक रे आसी जाइथिले 335 जन 335 टी आपण मानकर खाली स्थान बा आपण मानकर वैकेंसी थिला कटक रे 228 जन को फास्ट प्रिफरेंस रे दिया जाइथिला एवं 135 जन पिला को आपण मानकु अन्य जिला को पठाई दिया जाइथिला एवं 36 जन पिला को विभिन्न जिल्ला रु आसी कटक रे स्थान पाइथिले। तो सही भली भाव में नेक्स्ट जदि आमे देखिबा देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट 106 जन पिला वर्तमान देवगढ़ को फास्ट ऑप्शन देइथिले से 15 जन ही से 106 पिलू 15 जन ही आपण मानकर जहाँकि पेपर टू साइंस रे कृतकार्य होइथिले स्टेट लिस्ट रे आसीथिले किंतु मात्र जिले रे 9टी पदवी थिला एवं प्रथम प्रिपरेशन 7 जन को दिया जाइथिला एवं 8 जन को अन्य जिला को पठाई दिया जाइथिला एवं जड़े पिला अन्य जिल्ला रु आसिकी एठारे स्थान पाइथिला। तो नेक्स्ट जदि आमे देखिबा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट टोटाल 1039 1039 जन पिला आपण मानक पेपर 2 रे अप्लाई करथिले बोथ आर्ट्स एवं साइंस फास्ट रु कहिछि एटा टोटाल पेपर 2 रे ही अप्लाई करिथिबा पिलांकर लिस्ट। तो आमे यदि देखिबा टोटाल ढेंकानाल रे 1039 जन पेपर 2 रे अप्लाई करिथिले 144 जन सेथिरु कृतकार्य होई स्टेट लिस्ट रे आसीथिले किंतु 209 टी पोस्ट आपण मानकर ढेंकानाल रे थिला 114 जन को फास्ट लिस्ट रे ढेंकानाल दिया जाइथिला एवं 30 जन को अन्य जिला को पठाई दिया जाइथिला एवं अन्य जिल्ला रु 52 जन को आनी एठिरे आपण मानकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया जहाँकि आपण मानकर ओसेपा तरफ रु जनवरी 20 एवं 21 रे आपण माने जानिथिबे करा जाइथिला परवर्ती मुहूर्त रे आपण मानकर यह डिस्ट्रिक्ट केस हला परे डिस्ट्रिक्ट वाइज सानी लिस्ट काढ़ीबा पई जहाँकि कोर्ट राय देइचंती किंतु एपर्यंत ओसेपा निज तरफ किसी भी एपर्यंत से नोटिस भी देई नहीं खूब कम दिन रे बा एई सप्ताह शेष सुद्धा नेक्स्ट मंडे भितर आपण मानकर नुआ लिस्ट आसीबो बोली जहाँकि सूचना मिलूची। तो सही अनुजाई आपण मैंने निजे जानीपे जे केते आपण माने सेफ जो फास्ट प्रिफरेंस देइचंदी जो डिस्ट्रिक्ट रे केते आपण माने सेफ अछंती। तो वर्तमान आमे जदि देखिबा गंजाम रे 3664 जन फास्ट प्रिफरेंस देइथिले गंजाम को 335 जन पिला सेथिरु आपण मानकर स्टेट लिस्ट रे आसीथिले 466 टी आपण मानकर वैकेंसी सेठी थिला एवं 275 जन को फास्ट प्रिफरेंस रे गंजाम दिया जाइथिला एवं 60 जन को अन्य जिला को पठाई दिया जाइथिला एवं 109 जन पिला विभिन्न जिल्ला रु आसी आपण मानकर गंजाम रे सेमानकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया सारी थिले। तो आपण माने एइथुरु बुझी पारुथुबे केते आपण मानकर स्कोर अनुसार आपण माने डिस्ट्रिक्ट रे सेफ अछंती कि नाही एवं जो माने फास्ट प्रिफरेंस रे पाइचंती केते कोन सेफ अछंती निजे कैलकुलेशन करि पारुथुबे। तो आमे एठी कट ऑफ एनालिसिस माने करिबा उचित नुहे कि आमे करू नाहु आमे केवल आपण मानको देखौचु केते पिला फास्ट प्रिफरेंस रे पाइथिले एवं केते पिला अन्य जिला को जाइचंती जे भी अन्य जिल्ला रु सेमाने भी रिटर्न करिकि आसी पारंती। तो यहाँ डिपेंड करे केते कैटेगरी रे पिला से जो पिला जाइचंती सेमाने कौ कैटेगरी रो पिला जाइचंती सोशल कैटेगरी एससी एसटी कि एससीबीसी रे जाइचंती कि यूआर पिला सेटा तो आम पाखरे डाटा नाही किंतु एतिकी ही पिला जाइचंती सेही अनुसार आपण मानक पाखरे एटा उपस्थापन करा जाउची। निश्चित भाव में जो मैंने फास्ट टाइम पे चैनल को विजिट करछंती सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो को मोर टू मोर शेयर करंतु एवं लाइक किए करंतु जहाँ द्वारा आपण आमको मोटिवेशन मिलिबो पुणी आपण मानकर नेक्स्ट पेपर टू आर्ट्स रे मध्य वीडियो आनिबा पई। तो निश्चित भाव में अपडेट पाइबा सब्सक्राइब करके रखि थांतु चैनल टी को। नेक्स्ट आमे देखिबा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट देखिबा
ତ ମୁଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଝରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 5281 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପେପର 2ରେ। ତ 402 ଜଣ ସେଥିରୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। 464 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, 291 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେଉଁଝରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 111 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 135 ଜଣ ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଏହି କେଉଁଝରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋରାପୁଟରେ 2312 ଜଣ ପିଲା କୋରାପୁଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 112 ଜଣ ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓସେବା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ 112 ଜଣ ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 356ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ କୋରାପୁଟରେ ପେପର 2 ସାଇନ୍ସରେ ଥିଲା। 102 ଜଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କୋରାପୁଟରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 10 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 79 ଜଣ 79 ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ମାଲକାନଗିରିକୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 865 ପିଲା ଟୋଟାଲ ପେପର 2ରେ ଆପଣମାନେ 865 ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 50 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 241ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମାଲକାନଗିରିର ପେପର 2 ସାଇନ୍ସରେ ଥିଲା। 50 ଜଣ ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ 50 ଜଣକୁ ମାଲକାନଗିରି ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେହି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଯେହେତୁ 50 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 144 ଜଣ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ମାଲକାନଗିରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଯିବେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ମାଲକାନଗିରିରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଯିବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସବୁଠୁ ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାଲକାନଗିରି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସବୁଠାରୁ ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ହିଁ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିଁ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 3139 ଜଣ ପିଲା ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର 2ରେ। 402 ଜଣ ପିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 302ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 250 ଜଣକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 152 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 28 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ଏନଗେଜ୍ କରାହେଉଛି ମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତଥାପି ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଦେଖିବା। ନୂଆପଡ଼ାରେ 581 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 39 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। 89ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 39ରୁ 34 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 35 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 2504 ଜଣ ପିଲା ପୁରୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ପେପର 2 ଦେଇଥିଲେ। 277 ଜଣ ସେଥିରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। 275ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ସେଠାରେ ଥିଲା। 197 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। 5 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ସେଠାରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ 80 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ 542 ଜଣ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପେପର୍ 2ରେ। 78 ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। 82ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 46 ଜଣକୁ ସେଇଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ 32 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇଲା ବେଳେ 30 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିଁ କହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ 2145 ଜଣ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପେପର୍ 2ରେ। ଟୋଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିସାରିଛି ସବୁ ମିଶିକି। ତ ପେପର୍ 2ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 2145 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପେପର୍ 2ରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 274 ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ମାର୍କ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, SC ST UR SCBC। ତ 274 ଜଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 284ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। 284ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ 194 ଜଣକୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 80 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି 194 ଆଉ 80 ହିସାବ କରିଦେଉଥିବେ ଆପଣ। ଟୋଟାଲ 194 ଏବଂ 80 ହିସାବ କଲା ପରେ 284 ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 274 ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସୂଚୀରେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ କେତେ ପିଲାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲା ଆସିକି ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର କଲମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଏଇମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନିଜ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର୍ 2 ଆର୍ଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଣାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେହି ବି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଟିଚର ହେବେ, ତ କେହି ବି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ହାର୍ମ କଲା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।